今日我哋嚟整一個滷水美味嘅大雜燴。Menu kita hari ini adalah aneka macam lo soy. 首先去藥材鋪話執包滷水包，裏邊就乜嘢都有齊晒㗎啦。Bumbu lo soy-nya kita bisa beli di toko obat-obatan Cina. 叫得做大雜燴，梗係乜嘢都有啦，就揀你自己中意食嘅嘢放落去啦。Kalian bisa masukkan macam-macam yang kalian suka. 而家我哋例牌做下啲準備功夫先啦。Kita siapkan dulu bahan-bahannya. 啲急凍嘅嘢，我哋用薑同料酒先出一出水，清洗一下同埋去除啲雪味。Daging yang habis dari freezer kita rebus dulu sebentar. 用一個隔渣袋將啲滷水料等晒落去，記得打好裂啊！ Gunakan kantong bumbu, masukkan bumbunya, kemudian kita tali rapat. 用一個大啲嘅煲放半煲水，記住留返啲空間俾啲材料啊！ Gunakan panci yang agak besar, kita kasih sepertiga air. 滷水包只係香料，裏邊唔會有鹹味嘅，所以我哋要調一調個底味。 Karena bungkusan lo soy-nya tidak ada rasa asin, jadi kita bisa tambahkan rasa di dalam airnya.唔同嘅食材煮嘅時間都唔同，所以我哋會將啲比較難煮得腍同埋要時間入味嘅食材先放入去。 Kita masukkan, kita pastikan mana yang harus dimasak sebentar dan masak lama.如果你想兜滷水香啲，你可以加入2至3茶匙嘅五香粉。當然你亦都可以加入其他嘅味道，例如花椒、辣椒，諸如此類。 Kalau kalian ingin kuahnya agak kental, kita juga bisa tambahkan 5 bumbu powder untuk tambahan rasa. Kalau kalian suka pedas, bisa juga tambahkan bumbu rasa pedas. 保持住中火，慢慢係咁樣滾去30到60分鐘，等啲食材充分咁樣吸收滷水汁嘅香味。滷水煮得越耐就越入味，所以大家唔使擔心個時間㗎。得閒嘅時候又揾啲滷水汁淋下佢。 Kita beri api yang sedang, masak 30 sampai 60 menit. Pelan-pelan sambil masak, kita sirami bagian atas agar benar-benar meresap. 有啲食材如果你唔想煮到阿婆都食得咁腍，你就最後先落。落咗之後都係由佢係咁樣浸喺個熱水裏邊浸熟佢，好似雞翼咁樣，通常浸20分鐘到30分鐘就乜都熟啦。 Kalau ada yang sekiranya tidak perlu masak terlalu lembek, kita bisa angkat terlebih dahulu. 我呢煲嘢大概煲咗45分鐘左右，哇！你睇下，聞都聞到啲香味啦。 Seperti ini 30 menit, wah benar-benar kelihatan sudah enak dan harum. 經過煮一段時間之後，啲食材熟晒㗎啦，中意食乜嘢嘢就夾乜嘢嘢，斟定杯紅酒慢慢嘆，煮嘢食就係咁簡單，同埋享受個過程。 Wow!
其實煮滷水一啲都唔難，只係簡單幾個步驟，好容易教識你個姐姐去煮。但係我就選擇自己去慢慢享受返呢個過程啦。滷水料其實就係好多種唔同嘅香料所組成。去藥材鋪，你話要滷水料，老闆就會執俾你㗎啦。不過每間鋪頭嘅種類同埋份量都有少少唔同，大家不妨去試下唔同鋪頭嘅味道邊隻啱你啦。煮滷水其實冇時間限制，最主要係調好個味道，慢慢滾。滷水越煮越有味，所以煮完嘅滷水唔好倒咗佢啊！食物攞晒出嚟之後，煮返滾個滷水汁，用個乾淨冇水冇油嘅玻璃樽入住佢，放入雪櫃。得閒嘅時候攞返出嚟滷下雞蛋、雞髀、雞翼，幾好㗎。Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye.